ka prépare latigɛ kɛ malien bɛɛ fɔlɔ kuma ɲɔgɔnya min n'o bɛ ka tɛmɛ ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ni Lomé bɛ n'o de ye a ko jalatigɛbaga ye n bɛ fɛ ka seereya dɔw kɛ ka tiɲɛ dɔw fɔ a ko la mɔgɔw ka mun faamuya d'abord a fɔlɔfɔlɔ ye min ka Lomé kɛ seereya ye nin ko la a sɔrɔla ka sababuya kɛ mɔgɔ caman kun fɔra k'olu ka kuma Mali ni Côte d'Ivoire cɛ caman proposera Mali ye mais Mali yɛrɛ de y'a ɲana ta k'a ka d'ale a ka kɛ Togo ye nafaba bɛ nin kuma in na a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko Mali de wulila ka taa i yɛrɛ ma dɔrɔn ko Togo ka taa kuma ni Côte d'Ivoire cɛ an b'o perepere latigɛ di ministre des affaires étrangères bɔra k'a fɔ hakili la bɛɛ y'a faamuya n'o bɔra yen fɛnɛ munna Mali sɔnna fɛnɛ sabula bɛɛ b'a dɔn n'a fɔra k'i ni mɔgɔ ka kuma diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ tɛ foyi ban kɛlɛ o kɛlɛ n'a daminɛ ma kɛ kuma ye a laban bɛ kɛ kuma ye donc kɛlɛ minnu bɛ sen na n'o ye mercenaires minnu nana Mali kɔnɔ n'u minɛna n'a yera k'a fɔ ko Ivoiriens ka sarasu de don a kumaw cayara f'a bɛna kɛ mankan ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ donc o de hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔn sɔrɔ taara ko la u taara ɲɔgɔn sɔrɔ Togo Lomé jeudi don nin kalo in tile 28 ka taga kuma ko in kan ko in kɔnɔna na min ye anw ka gouvernement ye an b'a fo kosɛbɛ n bɛ maliyɛnw hakili sigi k'a fɔ gouvernement min bɛ Mali bolo président min bɛ Mali bolo transition min bɛ Mali bolo ni min tɛ transition dɛmɛ i k'a dɛmɛ ni min b'a dɛmɛ i k'a dɛmɛ sabula hali caman bɛ kuma na n'i y'u bila transition place la bi ko bɛ ko la u tɛ se k'a kɛ hali u t'a fɔ cogo ɲɛdɔn c'est à dire Mali yɛrɛ an ka kuma Mali ye fɛn 3 de boloda a Bamako n'i ye fɛn 3 in jateminɛ a kelen o kelen na i bɛ tɛgɛrɛ fɔ Mali gouvernement c'est à dire u y'a yira non seulement kalan bɛ yen kodɔn bɛ yen wa jatew fɛnɛ sɔrɔla weleli kɛlen ko ka taa kuma Mali ka gouvernement ko olu bɛna kuma ɲɔgɔnya in na u bɛ laɲini 3 kɛ ka sanga ka bɛn k'a dɔn ko Côte d'Ivoire ni Mali anw ye sigiɲɔgɔn de ye Côte d'Ivoire population ni Mali population man kan ka bila ɲɔgɔn na wa sigiɲɔgɔnya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman mun na ani adamadenya bunakun ni bɛn ni sabali kɔnɔ o de b'a to Mali bɛna kuma ka fɛn 3 fɔ o fɛn 3 ni Ivoire sɔnna o ma o bɛ dayɛlɛ an ka kuma ko in kan a fɛn fɔlɔ an b'a bɛɛ kalan tubabukan na ka tila k'a bamanankan ɲɛfɔ pour que mɔgɔw ka faamuya a fɔlɔ o ye que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire reconnaisse sa responsabilité et exprime des regrets suite au déploiement des militaires au Mali sans cadre légal, sans notification et concertation préalable avec les autorités maliennes. Mali ɲɛmaaw ko k'u b'a ɲini Côte d'Ivoire ka gouvernement fɛ a k'a dɔn ko nin ko min filɛ ni mercenaires de nana ale de nɔ don wa k'a ka nimisa fɛnɛ yira o nimisa kɔnɔ na a ka jɔnko Ala fɔ k'a fɔ ko maa minnu nalen filɛ nin ye Mali ka jamana in na a ma kɛ sariya kɔnɔ a kun kan ka kɛ cogoya mun na ka anw kunnafoni o baaraw ma kɛ donc kɔrɔ gouvernement b'a ɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ a ka bɔ ka jɔnko Ala de fɔ ale de ko Nations Unies b'a kalama a ko k'a t'a kalama a ko Alimaw ka mɔgɔ b'a kalama o ko k'a t'a kalama ko donc a ka bɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna a ka fɔ tiɲɛ na ale Alassane Dramane de jo t'a la ale ye mun kɛ Mali la a man kan k'a kɛ Mali y'o condition fɔlɔ de poser ka jɔnko Ala fɔ ne Alassane Dramane de nɔ don cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ ne de nɔ don wa n b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ militaire minnu taara u ma taa sariya kɔnɔ wa fɛnɛ b'a dɔn a kɛra cogoya min na a man ka kɛ ten wa ne man sara Mali ka sɔrɔdasiw la o ye ko fɔlɔ ye ko filanan que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'engage à œuvrer pour ramener la paix et la concorde entre le Mali et la Côte d'Ivoire ko Ivoire ka gouvernement a ka layidu ta diɲɛ mɔgɔ ɲɛna
o kɔrɔ ko tɛ fɔ ten dɛ i b'a fɔ i b'a sɛbɛn k'a fɔ ale kɔni de bɛ kɛ sababuya ye ka bɛn ni kelenya sabati Mali ni Côte d'Ivoire cɛ gɛlɛya min bɛ Mali ko kɔnɔ c'est-à-dire ale bɛ kɛ sababuya ye mɔgɔ ti kan ale ka jamana la bilen k'o bɛ taa tasuma mɛnɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ale yɛrɛ fɛnɛ tɛ kɛ tasuma mɛnɛna ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ wa ale bɛ kɛ sababuya de bɛn bɛ na Mali kɔnɔ cogo mun na c'est-à-dire o bɛ kɛ cogo jumɛn n'i y'o bɛ jateminɛ o kuma in kɔnɔ i bɛ mun de ye c'est-à-dire hali mandat d'arrêt minnu dara hali mɔgɔw kan sisan n'u minnu bɛ Côte d'Ivoire k'u bila ka na parce que Mali ka wari zone de don u kana na siga kɛlen b'u la k'u ye dankari kɛ faso ka nafolo de la donc o siga min kɛlen b'u la ale kana olu kɔkɔrɔma don wa kana mɔgɔ kɔkɔrɔma don min bɛ gɛlɛya se Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ma wa kana baara kɛ baara min b'a to min bɛ gɛlɛya don Mali ni Côte d'Ivoire cɛ o kɔrɔ ye mun ye Alassane Dramane ye ko o ko kɛ nin crise in kɔnɔna la n'a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ale ka kan ka o bɛɛ lajɛlen baaraw kɛ pour que k'o fɔ wa k'i kale o kan ka diɲɛ mɔgɔ k'a seere k'ale da tɛ ale tɛ foyi kɛ bilen ale bɛ baara o baara kɛ min bɛ na ni bɛn ni Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ani Mali ko kuma na parce que a da donna ko caman na minnu ni olu ma ɲi kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ tuguni sabanan que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'engage au respect de la souveraineté du Mali et des règles et procédures établies pour l'envoi de forces militaires en territoire malien. Ko Côte d'Ivoire a ka layidu ta diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ko nin kɔfɛ ale bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a b'o bato wa a kan ka kɛ kɛcogo la ni sarasiw bɛna Mali ka jamana la a b'o baara kɛ a kɛcogo la ne ye nin kuma in jateminɛ nin kɔrɔ ye Côte d'Ivoire b'i yɛrɛ minɛ ko kun n'o ale b'i da don o la n'o bɛ dankari kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya la a da tɛ s'o ma bilen i n'a fɔ hali sanction minnu bɛ ta a n'a ye kuma porokotolen minnu fɔ anw ka jamana ma ani Bubu Sise ka kumaw la a n'a ye kolankolon fɛn fɛn fɔ a ye gɛlɛya minnu ta ka maliyɛnw sɛgɛrɛ a ye kuma minnu kɛ a ye maa wɛrɛ jɛmɛli minnu kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kan parce que a ye ko caman kɛ hali k'a fɔ a man ka hali sen don candidat minnu b'a fɛ yen k'a b'u financer élection ko la kuma tɛ k'ale ka don o kɔrɔ fo ka taa dɔn ko Côte d'Ivoire bɛ ka dɔ dɛmɛ Mali la kuma in bɛ nin de nɔfɛ n'i ko ko ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a baton a baton cogo la i t'i da don o jamana ka kuma na i t'i da don a politique ko la i b'i jija i yɛrɛ ka jamana ko de la donc gouvernement ye nin saba de ɲini Côte d'Ivoire fɛ n'u sɔnna nin saba ma da bɛ don bilaliko kuma na a ma fɔ ko bila fɔlɔ dɛ pour que da ka don bilaliko kuma na fɔ Alassane Dramane de ka bɔ ka nin saba kɛ ka jɔn Ala fɔ n'o bɔra yen maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a t'i da don o la bilen ka bɛn sɛbɛti Côte d'Ivoire ni Mali cɛ n'o bɔra yen a t'i da don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛn bɛɛ ale t'i da don o la donc n'i ye nin jateminɛ Alassane Dramane kɛra sababu ye ka ko o ko kɛ Mali la transition bɛ fɛ k'a bɛɛ de ji bɔ fɔlɔ k'a ji bɔ k'a yira bɛɛ la Alassane ye mun kɛ a ka bɔ a k'i jɔ diɲɛ ɲɛkɔrɔ ko jaa k'ale de kun ye ko bɛɛ sababuya ye wa ni Alassane ye nin sɔnna nin ma a b'a ye Mali déstabilisation nin y'a bannen ye dɛ a tɛna Faransi dɛmɛ bilen Mali kama a t'i da don wariko kuma na kuma tɛ ko k'a fɔ ko hali sanction bɛ ta Mali kama ko Côte d'Ivoire da bɛ y'a la parce que n'a ye nin engagement ta hali n'a fɔra ko ka sanction wɛrɛ ta Mali kama ko wɛrɛ la ale t'i da don o la bon n'i ye nin engagement ta nin ye fo diɲɛ badabada de wa fɔra de k'a k'a ta gouvernement tɔgɔ la ko maintenant kun nin bɛ ka kɛ Mali bɛ sɔn nin bɛɛ ma mun na parce que bɛn ni kelenya min bɛ Côte d'Ivoire ni Mali cɛ bɛn ni kelenya min bɛ Mali ka population ni ɲɔgɔn cɛ pour Côte d'Ivoire population ani Mali population olu de ye kelen ye donc gouvernement y'a yira ko ale bɛ Côte d'Ivoire ka population bonya wa ale b'a dɔn ko Côte d'Ivoire population tɛ problème ye mais problème ye Alassane Dramane de ye ale de bɛ ka Côte d'Ivoire tɔgɔ ta ka baara kɛ n'a ye donc a ka bɔ a k'a fɔ k'ale de nɔ don Ivoire nɔ tɛ kuma tɛ Ivoire population ma donc a kana kɛ sababuya ye ka Ivoire population ani Mali population bila ɲɔgɔn na a k'o ta diɲɛ bɛɛ ye k'ale tɛ kɛ sababuya ye kɛlɛ dɔ kana Mali ni Côte d'Ivoire cɛ k'a sababuya bɔ ale la a ka gouvernement na ninnu de fɔra ninnu de condition fɔra n'o fɔra Ivoiriens ye an bɛ k'o de jaabi ma kɔnɔ fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ k'ale ko
Barajugu min kɛra kɔnɔ parce que kuma in ka gɛlɛn koyi kuma in kɔrɔ de ko Alasani ko jɔ a la k'i ye mercenaire bila ka na Mali la jɔ a la ko i ye nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ na k'i ma tiɲɛ fɔ jɔ a la k'a fɔ ko e yɛrɛ de bɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen kolokolo o tɛ sɔn hali n'a ma sɔn en tout cas gouvernement kɔni ye min yira Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ k'ale y'i ta fɔ ka bɔ a la o de y'a to a fɔ ko sigikafɔ ye damu ye Mali gouvernement taara o la ni sigikafɔ ye damu ye an kɔni bɛ sigi kan min kan o de ye nin ye parce que mɔgɔ kana ɲinɛ c'est le Mali qui est en position de force n'a bɛ kuma na ni fanga min bɛ e min na e de b'i ka condition poser bon ni n tɛ kuma jugu ye o bɛɛ y'a ye ko Alasani ma tiɲɛ fɔ k'i ka na o de sɛbɛntiya i k'a fɔ diɲɛ ɲɛna k'i ye nkalon tigɛ i k'a fɔ diɲɛ ɲɛna k'e de ye mercenaire bila ka na i ka tila ka layidu ta diɲɛ ɲɛna k'i tɛ kɛ sababu ye bilen maliyɛnw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma tɛ Mali population ni Côte d'Ivoire population i ka tila ka layidu ta k'i da tɛ don Mali ka yɛrɛmara kuma o kuma ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma ye e da tɛ don la mais ne hakili la o ye bɛɛ de ka laɲini o n'Alasani da bɔra Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma na sisan mercenaire nana o avion bɔra Côte d'Ivoire ka na Mali la o plaque minnu yera o ye ivoirien dɔw ye o bɛɛ de bɛ dabila o donc n'o fɛn fɛn yera o bɛɛ bɛ ta ka da ale kun parce que nin kɔfɛ n'i ye jɔnwala fɔ na mun b'a kɔfɛ o kɔrɔ ye ko zon mana fɔ ko tiɲɛ na ko ne de y'a ta jɔnwala tɛ fɔ commissariat la o ne de nɔ don n ko kɔrɔ de o bɛ baara teliya de o ɲininkali wɛrɛ t'o la o donc o de gouvernement de ɲin'a fɛ a k'a fɔ k'a nɔ don donc n'a ko k'a nɔ don sisan maintenant c'est comme ni Sirasiw tɛ taa guerre la ni Sirasiw ye mugu ci ka fagali kɛ ce n'est pas les militaires qui tuent mais c'est le président parce que c'est l'ordre du président qui est donné aux militaires pour que ka baara kɛ donc les mercenaires ont respecté à l'ordre des mercenariats de Alassane Dramane Ouattara donc n'o kɛra qui est le mercenaire maintenant ce n'est plus les 49 militaires donc a ɲinina fɛ k'a ka cɛden ninnu de kuma bɔ ni tiɲɛ fɔli ye donc n'ale ko sa ko ale de nɔ don bon cɛden ninnu bɛ bila parce que a dɔnna ko min y'u ci ne bɛ ka n'i ye mɔgɔ bɛ denmisɛnninw minɛ ni denmisɛnninw nana i ka nakɔ la sisan u bɛ ka tiɲɛni kɛ n'i y'u minɛ ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla k'ale de y'u ci o tɛ baara bannen ye maintenant i b'olu bila min y'a ci i n'o de b'a ɲɛnabɔ sisan bon maintenant n'a ma jɔ a la Mali kɔni y'an ka ŋaniya ɲumanya yira Mali ka gouvernement ye mun de yira Mali ka gouvernement filɛ k'a yira Côte d'Ivoire population na ko Côte d'Ivoire population ani Mali population u kana se ɲɔgɔn ma sabula nin tɛ population ko ye nin ye ɲɛmɔgɔ ko de ye o de kama kuma in bɛɛ kɛra ko ɲɛmɔgɔ Côte d'Ivoire population u k'a dɔn ko Mali ka président a ka bonya bɛ Côte d'Ivoire ka population kan a y'a ka Mali population kanu cogo min a fana ye Côte d'Ivoire ka population kanu ten nin b'a yira k'a fɔ ko ivoirien k'u kana tugu Alassane Dramane kɔ bilen a ka fili la kuma in b'o de nɔfɛ kuma in kɔrɔ ka bon o de kama ni dabali banna kun jumɛn na ni gouvernement ye nin baara ɲumanba in kɛ mɔgɔw yɛrɛ tɛ ka kuma nin kan alors que kuma de kan ka kɛ nin kan jamanaden bɛɛ k'a dɔn ko position min bɛ yen parce que Mali bɛ problème min na an bɛ insécurité kɛlɛ la o de kama papier i b'a ye korema la anw tɛ kuma élection ko ninnu t'anw ka koba ye koyi tant que sécurité ma sabati Mali la an bɛ fu de la bon insécurité ninnu de déstabilisation de bɛ na ko kɛra n na a caman bɔra Côte d'Ivoire n bɛ kɛ président ye Mali la a déclaré Côte d'Ivoire gɛlɛya fɛn bɛ a bɛɛ kɛra Côte d'Ivoire donc ni Côte d'Ivoire sera ka jɔn ala fɔ k'ale yɛrɛ de ye nɔ ye maliyɛn minnu b'a fɛ yen donc o b'a lafiya maintenant n'a sɔnna a ye baara ɲuman kɛ a kɛra sababu ye k'a yɛrɛ bɔ ko la parce que Alasani mana fɔ k'ale sɔnna sisan ka nin déclaration kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna a ye Côte d'Ivoire kunna wolo mais a y'a yira k'a fɔ k'ale de nɔ don c'est personnel maintenant parce que gouvernement bɛ fɛ que nin baara in que la justice soit personnelle a ka kɛ Alassane Dramane ka yɛrɛ de ka engagé nin ko la et a b'a dɔn n'a sɔnna ça nécessite même qu'il soit traduit devant la cour pénale parce que ça veut dire que il est d'accord qu'il a envoyé les mercenaires au Mali cɛw ye an ka mɔgɔ ninnu u ye min kɛ ne ni ka jugu ye ka taa fɔ cɛkɔrɔba ma n yɛrɛ de nɔ don ne de y'a kɛ cɛ tɛ muso tɛ ne Alassane Dramane Ouattara don ne de ye mercenaire bila aw fɛ yen ni n'o jɔnna la e dun da ko irisi mercenaire bɛ Mali la mais munna e bɛ mercenaire wɛrɛ bila ka taa o jamana kelen na cɛ an ka tugu nin gouvernement ninnu kɔ an ka tugu transition kɔ dɛ n'a ye nin engagement in ta sisan
c'est le gouvernement quoi qui goudi ne a fo en ngo malom ko ko la nga jega transition de na parce que na réussira ibaro jando de dara mo ma fin famia a fara ko négociation be kedron juste na ka mandat d'arrêt international blati no kore mi na me kuma ay mandat da munuka yala nga da do kuma na ay na no le folo on mo bula donc depuis ça lo munu be o jorale no tafantu la bio parce que ni kuma mi fora mo be nyere balma ga chema ber samba so la kono ganimba do parce que ni kuma meta kunche parce que baro ni ni komrel damnena e be la yini do ni la yini folo ko ni ko de bare engagement ta do ko ka be engagement ta ko nunu te bo aka territoire kamble abu doro do kana nuit parce que ce ne sont pas crise politique ni mo la politique sera fait au teni mais sigare keleme nunu na ku e take maliga foroba na folo la donc abu do kana nuit min tara moto la obena min tara nege so la obena munu retara avion na ebena ni amebe de frontière fait doni ko de barga sera suma daiga kanadi bon la kena engagement ta abe obligé de kana nuit quoi parce que c'est tellement important mo ga famia parce que yoro ango mandat d'arrêt international in kain ngo me ngo ka damne sokono me munu kume ka tieni ke ku to kena ma folo ni olu de na toy parce que ni gouvernement ni Alassane sona ni ma e waro ko mali déstabilisation go banenia parce que nyame bi to kena ma ka wardi sokono mo do ma ko ka tieni ke ne rebi andu donc le gouvernement a été intelligent c'est-à-dire abe fondement ko l'intelligence du parasite abe parasite do parasite de ga intelligence ka boni dien être vivant be parce que ode kama e ma virus ka jung parce que virus be finga bako ko parasite be tugumna c'est-à-dire olu be balo fin no de la quoi niaye virus e finga abi noro ADN kise do la ka pour ka tienun ke quoi ode kama sida ka jung ode kama finga ka jung donc tu vas voir que ou miri la bako ko parasite be miri tugum donc janjo kan ga fo gouvernement nye quoi parce que c'est-à-dire ne ambe kuma kan tigi Côte d'Ivoire ko problème et tout era de la ka question posée ako ko qu'est-ce que quand il fallait moi na ba ko ka fallait gouvernement ka to ka solution membulo ama se fallait ma mais na la tane jonga ala fo sa rebe na ni nune ka soro fallait ma ke folo ay na la tane ni kan fo dron o Niger fene datugleon parce que ibaro ko ni ala tane ni engagement di chewo cheni ka mo minena ni jurisprudence de dame le nengwe alnay 20 dom le là-bas fana kangar na da bazum fene ki fene ka engagement ta qui date de Mali ka fin mais mo wa date sa ta dala na dépôt donné mon fo awena na ka déclaration ka palais de konoy c'est son palais abuka nyine mingo parce que moi qui me fait gagner quelques population au Kéledi non ce n'est pas la population de la Côte d'Ivoire population et transition est soutenue angana kuma fitri wale wa Mali ni Côte d'Ivoire be kele ko ni président mi may wo de be jamana o bonyo kona c'est pour cela ce n'est pas pour rien le père de l'indépendance Moro Keïta akukon il est prêt que le Mali est prêt à céder une partie ou la totalité de son territoire pour l'intégration africaine parce que ambe ko kono ni nyamko ko droni maintenant ne na mun fa ina ko fo me dron aka déclaration ne ke me bura me kelin fiena ichewo cheye tuo kibe keleke Mali fait uba kalama billahi uba kalama le Mali a une armée de guerre pas une armée de répression